سلام الناس الكل. الوغ اليوم فيديو جديده باش نحكيو على لي برودوي اللي كملتهم، اسكو نعاود نشريهم والا لا. كان تحبوا تعرفوا اقعدوا معايا. ما عندكمش فكره قداش عندي برشا دي برودوي كملتهم، ولا واحد برشا منهم خاطر ما لقيتش الوقت باش نعمل فيديو، لكن خليت لا ماجوريتي هنايا. فما دي برودوي سوان، دي برودوي ماكياج ان جينيرال، دونك هذوما زوز اللي كملتهم. فما حاجات زاده بيريمي وفي الديلي نتاعهم، دونك ما عادش يصلحوا، دونك باش نطيشهم. هذيك علاش فما حاجات شطر معبين وشطر مش معبين. Bref, on va commencer sans plus tarder et je vais vous parler des deux produits هذوما. All-in-one cleansing water, donc c'est une eau micellaire qui se présente comme ceci. donc هذوما من عند غارني، نتصور اللي العباد الكل تعرفهم، خذاو سوكسي كبير برشا في الصيف اللي فات وعملناو اللي ذولي كان صدقني ربي، وبرشا عباد يحبوهم. انا جربتهم الزوز وقعدت نشري فيهم المده طويله على الاخر. عملناو الغوز معموله للمكياج العادي، والبلو معموله للمكياج الواتر بروف زاده ابار المكياج العادي. دونك انا جربت الزوز، تعجبني البلو اكثر خاطر انا كنت نستعمل برشا مكياج واتر بروف سورتو بور لو ماسكارا، خاطر عينيا يدمعوا على الاخر سورتو في الشتاء، تعرف ريح عينيا تدمع، دونك نستعمل ماسكارا واتر بروف تاو اقل شويه، دونك سافا جو سي جيري. مي عجبتني على الاخر. Ça coûte pas très cher, aux alentours de 10 دولار هنايا في كندا. بالنسبه لي في تونس ما عندي حتى فكره بقداش تتباع، ما نتصورهاش غاليه برشا. دونك فوالا هذوما زوز عجبوني على الاخر. كانت لوجو على اون ميسيلير تري اغريابل ا يوتيليزي، تنحي فيس على المكياج، مش لازم تحكوا عينيكم ولا وجهكم ولا اي حاجه. ما عملت لي حتى رياكسيون، تحفونا على الاخر. دونك كان تحبوا تجربوهم اليزي. ننصحكم كمان تغسلوا وجوهكم بعد ما تستعملوا اي ديماكيون كو سوسوا اون او ميسيلير ولا بو امبورت. سينون تنجموا زاده جوست تعديو وقتنا بالتونر ولا اون لوسيون هيدراتونت اتسيتيرا. ننصحكم بهم. وي جو لي راشيتري sans hésiter. Pour rester dans les démaquillants, alors هذايا c'est le lait démaquillant super confort من عند Garnier qui se présente comme ceci زاده. Et donc هذايا من تونس من عند Aka Cosmetics que je salue d'ailleurs. Merci beaucoup pour le cadeau. Ils m'ont envoyé vraiment un gros pack عملناول كي جيت راجعه لكندا، فيه فريمون الملزمات نتاع ليتوديونت اللي باش تمشي تقرا لبرا. معناها فريمون حطوا لي حاجات توانسه، هريسه، جراندر، علم تونس، حطوا لي كواتر زاده معلقه وغاديكا اون فورم دو بيب تونس. بريف مي ان توكا هذايا سي ان ديماكيون جربته كملته بور لي فيزاج اي لي بور لي فيزاج، علاش لي لو فيزاج اي لي زيو. دونك تنجموا تستعملوه على وجهكم الكل، على عينيكم زاده، ما يحرقش. اما انا ما عادش نحمل لي تكستور اون لي كيما هكايا. كاينكم نتوما تموتوا على لي تكستور اون لي اون كريم مثلا، اللي كي تعديو على وجهكم تحسوا فريمون كريم، معناها un lait démaquillant. Allez-y, il démaquille très bien, franchement ما عندي ما نقول فيه. Il est en plus sans parabènes et convient aux peaux sensibles. Par contre انا j'ai du mal على الاخر وليد avec les laits démaquillants. Je n'utilise uniquement que des eaux micellaires qui m'en qui ma bioderma etc, parce que je pense que c'est la texture كيما الماء، معناها ما تقلقش في الوجه، ما نحسش اللي فما حاجه رزينه quelque chose qui est lourd sur ma peau. ساعات كي نستعمل le lait démaquillant نحس قاعد لي un film gras, donc je suis obligée de me laver le visage avec un nettoyant pour le visage. معناتها ما نجمش جوست نعدي تونر ونتعدى. بريف دونك ما عندي ما نقول فيه. il démaquille très bien. تحفونا على الاخر. كي تحبوا لي تكستور en lait وتحبوا حاجه qui coûte pas très cher, allez-y avec ça. je pense qu'il est à 8-9 dinars. je veux pas me tromper تقولوا لي مايسه عندك 100 سنه ما هبطش لتونس ابارامون كل شيء غلي. مي ان توكا هذا تحفون كان تحبوا لي تكستور en lait. كيف et exactement pour la même raison. donc d'ailleurs خليت منه خاطر ما عادش نستعملو برشا. celui de Clarins, il est très hydratant je trouve. il est particulièrement efficace pour enlever le maquillage. donc c'est le lait démaquillant velours aux herbes des Alpes pour les peaux normales à sèche. donc voilà هذايا تحفون على الاخر، عجبني. اما انا ما عادش نجم لي تكستور en lait, donc pour la même raison je ne le rachèterai pas. Ensuite une crème pour la peau هذايا presque مشطره même pas كملت استعملتها. donc c'est le 24 hour moisture, donc ultra karité 24 heures d'hydratation de chez Bath and Body Works. هذايا donc موجوده كيما لي كريم تاع Bath and Body Works اللي موجودين ديما اتسيتيرا. Paris Amour c'est une collection معروفه على الاخر عند Bath and Body Works. ريحتها sucrée en même temps elle est douce très féminine. ريحتها ça sent le propre un petit peu. donc voilà شكيت عليها هما. donc crème pour le corps ultra karité Paris Amour, tulipe française, fleur de pommier rose et champagne rose pétillant. procure une hydratation intense 24 heures. حسيوفيها à bord de karité, aloe vera et elle donne un fini non gras. تعجبني على الاخر مي ما كملتهاش tout simplement خاطر في ساعتها الكت. donc je sens que la texture elle a complètement changé. هكا كي نشم نورمال. اما نتذكر ميم با عملت 6 اشهر واستعملتها. دونك هي سبوزي تقعد
12 mois عام كامل، ما يظل 6 اشهر 8 اشهر وكي استعملتها حسيت لا تكستور تبدلت، حسيتها صفارت، دونك ما عادش نستعملها وباش نطيشها معناها ميم سي فريمون ميم با استعملتها برشا، يمكن مازال فيها هذا مي سي دوماج باسكو تهلكت من غير ما نجمت نكملها ولا حتى شيء. بور لو كور باث اند بودي وركس جو تروف كو ما نكملهمش، عمري ما نقعد في اون سنتور ونكملها نستعملها لبدني بالكدا. Quand je n'achète ce genre de produit, je vais en acheter un ou deux parce que d'habitude j'en achète énormément de différentes odeurs, mais finalement je me retrouve يا اما نعطيهم يا اما نطيشهم يا اما ما نستعملهمش يا اما vraiment voilà واحده بركه تكفي. كي نكمل نشري واحده اخرى سينو يتهلكوا في ça et c'est ce que j'aime pas. peut-être نتاعي انا بركه mais voilà كان نتوما جربتوا لي برودوي باث اند بودي وركس وتهلكوا لكم في ça قولوا لي، خاطر انا بعد مكتوب عليها عام وفي 6 اشهر هذه بالذات. الاخرين لبس عليهم، هذه بالذات الريحه تبدلت والتكستور تبدلت. يمكن انا زاده مخليتها فوق الكوافوز نتاعي شمس والاكسجين على لير ليبر etc. peut-être que c'est ça en tout cas. Ensuite j'ai 4 anti-cernes, 3 de la même marque اللي هما les Fit Me de Maybelline qui se présentent comme ceci. donc عندي ثلاثة. donc voilà comment ils se présentent. La gamme Fit Me de Maybelline تعجبني على الاخر. Ils sont très hydratants pour le contour des yeux. Ce n'est pas un produit qui est sec, qui va venir vraiment assécher le contour des yeux etc. Ça ne marque pas les rides, ça ne file pas. Franchement pour les anti-cernes drugstore معناها تشريهم à petit prix. La marque Maybelline Fit Me surtout. d'ailleurs الاخر زاده من marque Maybelline اما هذايا يعجبني على الاخر. جو trouve excellent. malheureusement je pense مقطوع في الاوروب، يظهر لي كان صدقني ربي في كندا وفي امريكا مازلتوا تنجموا تلقاوه، اما ما نعرفش كان في تونس موجود ولا vu que en Europe مقطوع يذنوبي. c'est des anti-cernes que je vais racheter oui tout simplement خاطر عندي 3 تانت الواحد ب10 دولارات. دونك نجم نشري 3 وكل مره نلقى لا تانت المناسبه نتاعي، نجم نعمل بهم كونتورينغ، نجم نعمل بهم برشا حاجات. دونك فوالا بور لانستون نستعمل في تارت اما تارت ب 35 دولار وهذا ب 10 دولار. donc juste pour vous montrer la différence de prix, c'est pas négligeable du tout. je les recommande à 1000%, je les adore. et si vous voulez connaître ma teinte انا نستعمل الاكثريه 20 sand كان صدقني ربي oui 20 sable ولا sand en anglais. sinon les deux teintes الاخرين اللي عندي 25 moyen et la plus foncée c'est la 35 deep وهي نستعملها الأكثرية pour faire du contouring. sinon pour le deuxième anti-cerne que j'ai et que je ne rachèterai pas رغم اللي العباد الكل تحبه, c'est le Maybelline Instant Age Rewind qui se présente comme ça. c'est un concealer qui vient sous forme d'une petite éponge au bout. يظل هذا موجود في تونس زادا. donc voilà فيه une petite éponge au bout où le produit دورو هكايا يخرج من الفوق. en fait je le trouve pas assez couvrant pour moi, peut-être que j'ai la mauvaise teinte. et عندي la teinte donc عندي le neutraliseur. donc جربت deux teintes. une teinte عجبتني وقتها, elle était assez couvrante, كان ذكرها تنحطها comme en barre d'infos. mais la teinte هذيا بالذات je ne la rachèterai pas parce que je ne la trouve pas du tout couvrante. je pense, si mes informations sont bonnes, que c'est un produit تحطو قبل l'anti-cerne, donc il va neutraliser. c'est un correcteur et ensuite تجي وتعمل l'anti-cerne في لون قشرتك, في لون وجهك معناها. mais le correcteur, si c'est ça, le correcteur il est censé être couvrant alors que ça je le trouve pas assez couvrant. donc voilà نحط برشا produit كي نستعمل produit هذا نحط j'en mets trop et ça devient cakey. donc voilà, c'est pas mon préféré. mais si vous n'avez pas énormément de cernes ou تحبوا juste pour illuminer le regard et pour cacher un tout petit peu, ça peut faire l'affaire. voilà. ensuite un fond de teint et c'est le Prescouffé. هو مازلت ما عادش نجم نخرج منه حتى شيء en fait, مازال على جنب خاطر كان راقد. ما عادش نجم نخرج منه حتى نكته vu que هو بالبامب. d'ailleurs حتى le tube نتاع البامب تنحى tellement قعورتها. donc c'est le Match Perfection 24 heures d'hydratation. il est censé donc flouter les pores etc etc. c'est une couvrance invisible de chez Rimmel London et qui se présente comme ceci. اللي شريته من تونس زاده عمناو اللي ذولي ولا تعمناو والله نسيت شريته مرتين البرودوي هذايا باش نوريكم اللي انا نحبه. donc c'est vraiment un fond de teint à effet glowy, c'est un fond de teint à effet naturel, حاجه vraiment خفيفه على الوجه. ما تستحقوش منها برشا. ça va unifier le visage, apporter une toute petite couvrance, ماهوش full coverage. la tenue نتاعو متوسطه انا je dirais parce qu'il est très hydratant, donc il a tendance à filer هنايا. انا حسيته يتحرك شويه في الاخر surtout quand j'ai eu vraiment un bilan بعد ما استعملته برشا ايامات وكل. حسيته par rapport aux autres fonds de teint
يتحرك شويه. mais si vous êtes une personne qui se maquille pas beaucoup وتحبوا حاجه naturelle juste هكا pour unifier vite fait le visage في الصباح وحاجه hydratante naturelle على الاخر, allez-y avec ça. C'est un très très bon fond de teint que je recommande, mais je le rachèterai uniquement si j'ai besoin de quelque chose qui va procurer un effet naturel. معناها بشاتي حاجه naturelle, حاجه خفيفه على الوجه, pas plus, pas de full coverage, مش حاجه كلي باش تقعد لي توني قويه على الاخر non plus. Il est très hydratant, donc كنت لو على حاجه hydratante finie naturelle avec un effet glowy, n'hésitez pas. Ensuite 3 mascaras à vous présenter. Donc الاولاني اللي هو le Growing Lashes Stimulator Mascara de chez Vibo qui se présente comme ça. زاد موجود منه, je pense Vibo il l'a reformulé, خرج في formule جديدة dernièrement في تونس. Donc هذايا coup de cœur الماسكارا, je le rachèterai avec grand plaisir, les yeux fermés. La brosse نتاعو طيارة على الاخر, elle est petite, c'est vrai, donc ça convient aux yeux كانكم عندكم عينين صغار. Sinon c'est des picots en silicone ou des picots en plastique, je sais pas trop, en tout cas طيارة على الاخر. مريتش لي في اللي قال عليه نتاع باش يطول الشويفر ولا حاجة, pas du tout. Alors là je sais pas si, je sais que c'est un soin في vitamine C كان صدقني ربي. C'est un mascara stimulateur de croissance et de volume. J'ai pas du tout vu l'effet stimulant نتاعو, اما mascara يفتق على الاخر. Il apporte du volume, il apporte هكا vraiment les cils séparés, longs, courbés وكل شيء. يعجبني على الاخر وفي وشيح, وكملته الاخر دقيقه لين ولا يتفتفت لي هنايا. مالوغوزمون كي يشيح يولي يتفتفت, mais tous les mascaras sont comme ça. Je vous le recommande, c'est sûr et certain. طيارة على الاخر et je le rachèterai, c'est sûr. Un autre mascara que cette fois-ci je ne vous conseille pas du tout et je ne rachèterai pas, c'est le CoverGirl qui se présente comme ceci, et c'est le Lash Blast Volume. Le mascara c'est hyper personnel. J'ai des cils qui sont assez longs de nature, mais je manque de volume. Donc voilà la brosse comment elle se présente, كبيرة على الاخر. هذاك علاش اللي قلقني. كي نجي نخدم الماسكارا نتاعي ديريكت معناها نضرب في البوبيير نتاعي من الفوق. Je sais que c'est les cils longs en général عندهم المشكلة هذيا, mais كي تبدا بغوص كيما هذا جويدة أغزروا الفرق. أغزروا الفرق كي تبدا بروس جويدة كيما الماسكارا فيبو وبروس خشينة كيما الماسكارا هذايا كوفر جيرل, فما فرق كبير في الابليكاسيون. هذايا elle est beaucoup plus facile pour appliquer, surtout كي تبداو عندكم دي سيل طويل وعينين صغار كيف حالي. sinon هذايا ديريكت نضرب في البوبيير الفوق, و نحسها كبيره برشا البروس, تقلقني في الابليكاسيون. la texture du mascara en lui-même elle est très liquide, ماهيش كريم اللي باش تعطيك vraiment beaucoup de volume. Donc voilà, c'est pas un mascara que je rachèterai, même si رخيص وبرشا عباد تحبوه. جربوه كان تحبوه نتوما, خاطر نعرف اللي y a énormément de personnes qui l'adorent, mais c'est pas mon mascara préféré. Et pour finir avec les produits et les mascaras, donc je vais vous parler d'un mascara chouchou اللي نحكي لكم عليه عندي توا presque عام. Donc c'est le volume de chez Chanel qui se présente comme ça. من أحسن les mascaras اللي جربتهم في حياتي, je le mettrai dans les top 3 mascara que j'adore, avec celui-là et celui de Clarins, le Supra Volume. يعجبوني على الاخر ثلاثة. Franchement il est top top top. La brosse qui m'a comme elle est en picot en plastique aussi, il apporte énormément de volume, énormément de courbe. C'est un effet fossile en fait avec celui-là. Je sais qu'il est cher, ما نعرفش في تونس بقداش, mais هنايا il est à $41 غالي. و tout en sachant les mascaras يشيح في ساعة معناها 3-4-5 شهور maximum لازمك تبدلو. Si vous avez vraiment si vous voulez investir dans un bon mascara ou تحبوا vraiment effet fossile ou je veux faire comme يبداو vraiment bien défini avec un regard de biche, essayez celui-là, vous allez pas le regretter. انا قبل كي كنت نتفرج في لي يوتيوبرز وديما يقولوا لو فوليوم دو شي شانيل فوليوم دو شي شانيل, نقول ما نتصورش كان باش يكون زايد برشا على ماسكارا نورمال. كي جربت وحصلت. Donc voilà, je l'ai fini. هذا c'est le numéro 10 اللي عندي, c'est le noir. كان كنت لوجو على النيميرو 90. le ultra noir ما ننصحكمش بيه حتى طرف, خاطر يتفتفت على الاخر في فوق الخدود en fait tout simplement. و c'est vrai qu'il est très très noir, mais les pigments ولا شنو حكايتهم يتفتفتوا ولاو فوق الخدود. En tout cas de toute façon il a été retiré du marché, mais en tout cas juste حبيت نقولكم اللي هذا طياره على الاخر et je le rachète. J'en suis déjà à mon 3e tube. Voilà tout le monde, عملوا لي لايك كان الفيديو عجبتكم. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi. نحب نعرف شنو اللي عجبكم شنو ما عجبكمش. كان تنصحوني بأي حاجة. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. وانزلوا على la petite cloche de notification. هكاك تجيكم notification دوما أنا نهبط الفيديو وتجيو تفرجوا فيها directement. Donc ça me ferait énormément plaisir si vous cliquez sur la petite cloche. Je compte sur vous pour vous abonner aussi. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.